gawat. Ini gawat. Spiderman. 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 Dasar anak ini. Hei, ada apa? Kamu ada misi. Misi apa itu? Popping balon. Popping balon. Let's go. Oke, my friend. Ayo kita temukan tembaknya dulu. Oke. Oh. Ini sangat susah mendaki gunung. Wow. Akhirnya aku berhasil. Akhirnya aku dapat Nerf gun. Let's go. Kita saatnya popping balon. Let's go. Right, this balon. Woohoo! Let's go. Woohoo!